Jai Klaye Jugalai Munkrini Bishingtino, Jas Hanley Simi, Ambasha Chandrai Para, Rem Chini Ring Noctung Nakolawa, Jengir Zaka, Salchibuni Bagai State Label, Handloom Expo 2023-24. Bad Hasini Yak Hanti Tangbedek Day. Central Hapang Yuva Service Center by Kathalamuni Bishingti, Kotor Budget ni Ter Jengir Zaka. Salka Tripura Lok Sabha Center ni MP Rebuti Tripura ni Yak Romino o Panda Jengir Jagmani Lojitongo Ambasha Bidan Sabha Center ni MLA Chittoranjan Deborma Hankor Sobadipati Onadi Sorkar Councillor Chairman Gopal Sutrodor MLA Kazam Porimol Deborma Khoboi Kubun Nangnasunai Adongro Jotun Silai Kemang Sadanai Patimung Engka Komung Bulayo Jai Klayi Sapok Jaglia Asuk Simia Narai Motom Dongni Mungsudese Jaya Oba Hekino Tangbedogo Asuk Tonairok Chiara Asugui Samung Tangtanibo Shaktar Mukuri Nukzaka Pula Chengmeni Shalo Borok Hohomdodom Te Tontokjatok Nukzaglia Borok Buksa Ringnok Tungnoklawa Abon Jutensla Juda Klaye Per Nukzaka Abonka Awe Mungo Asuk Shimidiba Might by Shimi Almun Kaye, Tangbedeni Bakakte, Tangbedeni Adongrok, Yak Sui Palekya. Juda Amsen Lukuro, Shaoshi Maya, Yang, Awe Muni Bagi, Kabang Rang, Katijak, Shawimanka, 3 lakh Rang, Shimina Katijak, Awe Muni Bagi, Piaba. 3,000 Panda Rang Bakena, Abuni Bukotor Shum Azaja, Ashok Shimia, Stalls Namtanibo Heno Belekino Kesekere. Salchibrini bagi songjak tero salbrumno hoda hukumu rusajak panda engnani musa musamu engna tongmani phiaba nukjaka gobang rang tongmani yagulobo ringnokni ringsena rangno twisimi hukumu panda khlai pai yak sui paikha abuni bagi a hukumu pandani bagi gobang rang khatijak a rang kubun lama tida tangbedikni adongrungni pocket hawi paino abuno tuibo sumu asaja 30 lakh rang morok bai snamjak luajijak ter abuni khaksa phanda rang pakhena abro tuibo sumu asaja jora kashawo yak thanti tangbedek ni luajimung bai songsajak ter rogo belekino hohomdodom tai kurum kuthum nukjago phiaba taklaini o tero hangkor beremni ter ni slai panche juda nukjak sibo jethanibo hangkor beremni ter rogo gobangma borok nukjago Obahai Thairogo, Obahai Jorarogo. Hase Brembai, Songsajak, Terogo se, Borok Kuri, Buksa Nuksaka. Ambashne Kabangku Borogno, Shawi Maya. Chandre para Remchuni Ringnok Tungnokalawo, Tam Ungitongha. Financialo o Terni, Kubun Koktum, Kubun Bishinu Huja Kogrok. Lukrong Taniu to be fine, Joyway, Nightongdi. Kaisa gotomo system kabusi before aro training goriyo mekisha R&D before training ini aro materials no tini display like ke yang sama ni je omun bising tu yang kaham flex lai jato ke chini borok no training ro jato ngahai klai kaham flex tau klai Bangla money obviously government media has come forward for all these things. The only thing is that they should take advantage of it. Joto tribes ni oro je engko da to dress oro kripong ya oro tongai mane gurkha bostini I suppose we have all the training rogo phorong jagi tongkhana but जों तम है रंगनाय बरनारो मा थांनाय गुखाबुसि थांनाय कक मा सानाय कक सावयाखै सुम सुजुगना नानाय एसुम फैतामो सुम सायु मुया दो नेताबो दिनि वेबसाइट तमखानो सिन बररो ताइ मोनसे नायो किन्तु आमहाय सामं नांमानि रखै नायो ओंखाय नर बाक्सा नरखै सायमियाना गुखाबुसि बरनि And they are also coming with all the projects with the handloom cluster. Bufuru ni siming kana sarabo. Handloom cluster. Bolia ni siming kan sami tobe. They are giving training to the weavers in different clusters. Ang simani se ato. Tengkai hantong sin wor
थांनाया नायथाव ओमफ्राय सार अबनो तो साइटं ना नांनाय चिनि बरंनो दखना बागै बा सिरिना बागै बा ट्रेनिं खालायनाय बागै आरो क्वेरी क्लियर बागै थांथों जों बाय थांनो लामा बनाय दङो दङमानि माने बेकार रक्त गोबां दंले सार सिक्ला सिक्लि रक्त दङ गोबां मा के अरो तिनि जे चत दिननि मेला माने अगन बिसिक सिगो अरो फायै अरो कक्सा दिसि सार आरो कुरुंनानि बागै बाहाय प्रसेस कारेना लांनाय अरो कुरुंनानि बागै बाहाय क्लाय बरबै कुरुंनाय आबनो नु बाहाय क्लाय को कसानाय तिनि जे थिन पेबेले नो बरफनि बरफ दंनाय सालथुबिन दंनाय बरफ सार अब तो मेलाव से दंनाय बरफ मेलाव फायै बाहाय क्लाय कुरुंनानि आबनो आबन गेट बरफनि एड्रेस दङ ओइ आं सामोन गोरखा बस्तिबो आं एक्जेक्टलि बुजागा सा जिष्णु देव बरफनि न सार गाना होस आरो थाङै कुरुंगै दिनै मा सालायनाय दा ओके सर हामबाय सर ब्लक प्रिंटिंग है सर সবগুলি তো আমাদের ত্রিপুরা হ্যাঁ হ্যাঁ না আপনাদের সেন্টার থেকে এটা ইন্ডিভিজুয়ালতে অনেকটা ট্রেনিং এর কথা বলছেন কিন্তু আপনাদের সেন্টারে বেস্ট কোয়ালিটি এখন পর্যন্ত যেটা ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে এগুলি কিছু আছে হ্যাঁ এর মধ্যেই আছে না এর মধ্যেই আছে বাই দি ট্রেনিং না এর প্রোডাকশন বেস্ট প্রোডাকশন ট্রেনিং প্রোডাকশনও আছে এটা কি উত্তরই এটা এটা তো স্যার এটাও ট্রেনিং এটা কিন্তু ট্রেনার বানিয়েছে সেটাই ঠিক আছে ট্রেনাররা বানিয়েছে ইট মিন্স দ্যাট ইট ডিপেন্ডস দ্য কোয়ালিটি অফ ট্রেনিং ইউ হ্যাভ এক্স্যাক্টলি মাস পড়াতে একটা ট্রেনিং হয়েছিল আমরা ওখানে একটা গ্রাজুয়েশনের মাধ্যমে আমরা এমনি ঘুরে থাকি মিশন দিয়ে এমনি ঘুরে ঘুরে সেটা নিজেরা করেছেন সেটা আমরা ট্রেনিং আমাদের সেন্টারে এটা তো সরেশারি যারা টেকনিকে ওই শিলে আছে R&D there should be our company now we are doing also that also mana dual phase both side we can use that kind of technique also techniques are different mechanisms are different mechanism different normally sir we used to work on the particular state only on their tradition and diversified based on their tradition. And in Tripura, if you, I don't know, I mean, particularly in my area also, you will get lot of this kind of design. But you have to explore. You have to invite them. So these are the What about your talking about these all these things? What about your patternship? Patternship. no we are working for the we have no pattern No pattern, sir. If anyone want to make the chari, we will give all the technical data along with the graph design. if any point of time we were find that this design if we collected some primary products and find it difficult to analyze we should do the analysis on Sir.